Nakadelight talaga si Ate Noemi, oh. Wow, nakadelight. Ang lola mo, oh. Oh? 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 Nakadelight eh. Makapilay ka ulit. Makapilay ka ulit. Sorry. Grabe makapilay ka dyan, ha. Dali ka, oh. Eh, pare, oh, inaasar ka ni Noemi. Best actor ka daw. Best actor daw, best actor daw, ano pre? Pangamas yun. Oh? Terus, ay, shit, naka-delight. Thank you. Anong masabi mo sa delight ni Noemi, pre? Sabi ko, magbabago na ako. Oh, magbabago ka na. Yun, New Year resolution ko, oh. hindi Puta. na ako mag-iinom. Oh? Oh? Dude. Pare, kamukha ka pa lang ni, ano, ni partner ni Catherine. Alden Bangin. Alam mo alam, maligo na hindi. Ay! Ito pare, grabe. Maligo, no? Grabe ka, Noemi. Grabe ka, Noemi. Daniel, Itlog ka ba? pare, Daniel Padilla, pre, oh. Oh? Tangina. Sinabi yun na. Oh? Oh, yun. Nanayuna. Ayun, oh. Daniel na. Oh, Daniel, oh. Daniel Bangin. Then, pero wala talaga tayo kay Noemi, oh. Naka-delight, eh. Oh? Oh? Gusto mo ba? Oh, naka-delight, oh. Yung patak na lang. Zombie, zombie. Ay, ang batang ama. Bata mo. Tanda na bata. Hero, ang batang ama. Ay, Oh, utang model, oh. Oh. Oh, ilabas pa dimple, oh. Oh. Alaya. Ah. Daniel, ikaw ba? Daniel. Oh, pagtanggal ng salamin. Oh, walang ya. Oh. Kupal ka ba, boss? Oh. Ay.